हाँ बस तो क्या कर रहे क्या बस अरे कितना ला ऐसा नहीं बस पड़ो समझते बस पड़ो बस बस मामा ए अम्मा बस 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 आज आस बुली जा आम अंगनवाड़ी केन्द्र आम अतिथि मान प्रथम स्वागत करुचे विद्यालय अंगनवाड़ी केन्द्र दर्शन आप बहुत बहुत धन्यवाद तापर आमर अंगनवाड़ी केन्द्र किपरि चालू अच्छी आमर तार कौन आमर कौन सुविधा अच्छी आपण मैंने टिके मत संख्या पर टिके कारण एना हमर सब रिपोर्ट गवर्नमेंट को जीव हम सब लिखित कागज अछि शांति अच्छे दिखे उपस्थित आमर मान गार्डियन पिला मैंने उपस्थित आम जहाँ हो आम जो हटियानाड़ी अंगनवाड़ी केन्द्र बहुत सुंदर भाव तार जो माने जो शिक्षण जिन पाई बहुत गुटे हूँ से आग्रह बढ़ो से केमती भल शिक्षा पाइबे आमती आसिक मनोबल बढ़ो आमर अंगनवाड़ी जो कर्मी अच्छा बहुत परिश्रम कर बहुत गुड़िए डीएलएम आमर ब्लक लेवल हो जिला लेवल आम आमर पिला जहाँ सुधी सी जहाँ पिला शिक्षा दूँ पिला भी भल शिक्षा पाई समस्ते गार्डियन भी पिला दायित्व सहकार आनिक आम अंगनवाड़ी केन्द्र में पहुँच अंगनवाड़ी केन्द्र आम रहा जब आउ टे बड़ हल मारूम था पिलामानकर बसवा पढ़ा खेलवा से भर जो विभिन्न प्रकार बहुत गवर्नमेंट तापाई जो केन्द्र टे माने बहुत असुविधा हो कि सरकार तरफ किसी अनुदान मिलता आउ टे उन्नत धरण घर हेले ये टीएनएफएल गोटे स्टोर रूम होता जहाँ रहा चाउल पत्र रोचे पिलामानकर से जिन रूम कहले आउ गोटे रूम क्लास आसता किंतु जो रूम गोटे रूम से सब जिन रोचे
ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବସିବାଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଆମ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ବା ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଆମର ଆଉ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳିବା ନାଚିବା ଯେକୌଣସି ତିଆରି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ରି ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷର ଜାଗା ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରହିଯାଉଛି ମାନେ ସେ ରୁମ୍ଟା କଭର ହେଇଯାଉଛି ସେ ଗୋଟୁ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ରହିଲା କି ବିହା ପାଖରେ ବସିଲା ସେ ରହିବ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ରହିବେନି ନା ଛୁଆ କାଟିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଆସିକି ରହିବେ ବା ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆସିକି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ରୁମ୍ ଦରକାର ଏବେ ପିଲା ସେଇଠି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିବ ଆଉ ବିଶେଷ ଏତିକି